श्री अनिरुद्धाय नमः पुरोहिताय नमः धोक्षजाय नमः नारदाय नमः अच्युताय नमः विनायकाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अक्षताय ಎಂದಿಗೆ गंगाच्या सर्वे तीर्थाः प्रसिद्धाः सन्तो विष्णोः विष्णुराज्ञय प्रवर्तमानस्य बुद्धिब्रह्मणः नित्यप्राध्ये श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतं नोत्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरो दक्षिणे पार्श्वे शुभ अक्षरके शुभ दक्षिणे गोकर्णमण्डले सौराष्ट्रदेशे भारतक्षेत्रे दक्षिणप्रदेशे गाङ्गाजगाब्दे पश्चिम वर्तमान कालवारिके श्रीमद्भराभो नाम नवत्रस्य उत्तरायणे ज्येष्ठमासे शुक्ले पक्षे ऊर्ध्वम्यां तिथौ हिन्दुवासयुक्तायां शुभतिथि वारनक्षत्र योगकर्णयुक्तायाम् एवं गुणविशेषणयुक्तायां शुभतिथौ मम मम इह जन्मनि जन्मान्तरे च खण्डिता सौभाग्यादि सकल मनोरथ सिद्धये अखण्ड सौभाग्य प्राप्तये च श्री सावित्री प्रकाण्डत्वेन विहितं श्री ब्रह्मसत्य उत्सहितः वटसावित्री देवता प्रीत्यर्थं यथा ज्ञानेन यथा गीतोपचारब्रह्मैः यथा गीतोपचार ಆರು ಮಠದಲ್ಲಿ ವಟಸಾವಿತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮಾತೆಯರಿಂದ ವಟಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ. नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वैकुण्ठविग्रहाय नमो नमः गणपतये नमः. ध्यानं समर्पयामि. गणपतेन आपूर्णं गणपतिमवाहयामि 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 भूर्भुवस्वगणपतिमवाहयामि अवायतगणपते महाकीर्तनम् आवाहयामि आश्रमं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यम् अर्घ्यम्